ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ قلم لرز رہا تھا، آنکھوں میں ضبط کے تمام بندر ٹوٹنے کو تیار تھے۔ ارحان نے جب طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نینا کے وجود میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ اسے اپنے باپ کی وہ سنگ دلانہ دھمکی بار بار یاد آئی جس نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نینا چاہتی تھی کہ وہ چیخ کر ارحان کو روک لے، اسے بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ جیسے ہی قلم نے کاغذ کو چھوا، نینا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ایک ہی دل خراش چیخ مارتے فرش پر گر پڑی جس نے وہاں موجود ہر شخص کا دل دہلا دیا۔ اس کا اعصابی توازن جواب دے چکا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ کیا ایک ضدی لڑکی کی کہانی کا بھی یہی عبرتناک انجام ہو رہا تھا، یا یہ کسی نئے طوفان کا پیش خندہ ثابت ہونے والا تھا؟ اس دردناک موڑ تک آنے والی داستان کا آغاز بہت ہی دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا، جو نینا کی بے باکی اور اس کے باپ کی بے رخی سے شروع ہوئی۔ نینا ایک ایسی بگڑی ہوئی رئیس جازادی تھی جس کے اشاروں پر پوری یونیورسٹی ناچتی تھی اور کوئی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے باپ ایک بہت بڑے سیاستدان تھے جن کے اقتدار کی جنگ بیٹی کی توجہ سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ وہ اکثر اپنی سیاست کی رنگینیوں میں اس حد تک گم رہتے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کی ایک بیٹی گھر پر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد نینا کی پرورش گھر کے ملازموں اور گورننس مدیحہ بی بی کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی ضدی جبلیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے کسی کی روک ٹوک پسند ہی نہیں تھی اور وہ اپنی ہر بات منوانے کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی کہ غلط کو صحیح ثابت کرنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اس کی ایک نئی دوست شہلا نے اسے سگریٹ نوشی جیسی بری عادت کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ خود کو جدید دور کی باغی لڑکی ثابت کر سکے۔ ایک دن کنٹین کے پیچھے چھپ کر جب نینا نے زندگی میں پہلی بار سگریٹ کا کش لگایا تو اسے اتنی زوردار کھانسی اٹھی کہ اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھا اور آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اسے اسی وقت سگریٹ پھینک دی اور توبہ کر لی، لیکن شہلا اسے اب بھی ورگلا لی تھی کہ یہ سب شروع میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان عادی ہو جاتا ہے۔ نینا کا دل اپنے باپ کی تھوڑی سی توجہ کے لیے تڑپتا تھا، لیکن وہ اپنی اس محرومی اور دکھ کو اپنی بدتمیزی اور بے جا غرور کے پیچھے چھپا لیتی تھی تاکہ کوئی اسے کمزور نہ سمجھ سکے۔ یونیورسٹی میں اس کا روپ اتنا تھا کہ استاد صاحب اس کے باپ کی سیاست طاقت سے خوفزدہ رہتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہتی تھی کلاس میں آتی تھی اور جب دل چاہتا تھا بنک کر کے کنٹین میں ڈیرا جما لیتی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی آزاد خیالی اور باپ کی طرف سے ملنے والی بے پناہ دولت اسے کسی ایسی مشکل میں ڈال سکتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت گھٹن ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس وقت اچانک بدل گیا جب سب کے پسندیدہ اور نرم دل پروفیسر بلال ملک کو اچانک دل کا توڑا پڑا اور وہ بستر پر جا لگے۔ ان کی جگہ ان کا بیٹا ارحان ملک کلاس لینے کے لیے آیا، جو اپنی شفیق پاک کے بالکل برعکس انتہائی غسیلا، خوددار اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ ارحان ایک ایسا نوجوان تھا جو اپنی محنت پر یقین رکھتا تھا اور اس میں نظم و ضبط ذرا بھی لچک پسند نہیں تھی اسے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وقت کی قدر نہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہی دن جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس کی روبدار شخصیت اور کڑک آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ اسے واضح کر دیا کہ اس کی کلاس میں کسی کو بھی دیر سے آنے یا بلا وجہ غیر حاضر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ارحان نے دو ٹوک الفاظ میں سب کو سمجھا دیا کہ جو طالب علم اپنا کام وقت پر نہیں کرے گا اسے میری کلاس میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، اور وہ بے عزتی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تمام طلبہ ارحان کے اس روکھے اور روڈ رویے سے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں ابھی تک نرم مزاج پروفیسروں سے ہی واسطہ پڑا تھا اور ارحان جیسا سخت گیر انسان ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کسی کی سفارش ماننے والا نہیں تھا، اس کی نظر میں امیر اور غریب طالب علم کی حیثیت ایک جیسی تھی، جس کی وجہ سے طلبہ میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ نینا جو ان دنوں اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے باپ کی شدید بے رخی کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور بخار میں مبتلا تھی، اسے ابھی تک نئے پروفیسر کی آمد کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بڑی تڑپ رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں ایک ایسا شخص بھی آ چکا ہے جو اس کی انا اور ضد کو خاک میں ملانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ ارحان کا یونیورسٹی میں آنا دراصل
نینا کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، جہاں اب اس کی مرضی نہیں بلکہ ایک سخت گر استاد کی قانون چلنے والے تھے۔ نینا کی 19ویں سالگرہ اس کی زندگی کا وہ تلخ ترین اور سیاہ دن ثابت ہوا تھا جس نے اس کے معصوم دل میں موجود رہی صحیح محبت کی رمق کو بھی ہمیشہ کے لیے نفرت کی انگاریوں میں بدل دیا تھا۔ وہ کئی ہفتے اس دن کے سنہری خواب دیکھ رہی تھی اور اسے پوری امید تھی کہ کم از کم اس بار اس کے بابا سیاست کی تمام تر گہما گہمی اور فائلوں کی انبار چھوڑ کر اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ چند ہمیں سکون سے گزاریں گے۔ اس سے بڑے چاؤ اور ارمانوں سے ان کا پسندیدہ گہرا سرخ رنگ پہن رکھا تھا اور وہ بار بار مین گیٹ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی تھی کہ شاید ابھی ان کی گاڑی کے گھر کے اندر داخل ہوگی اور انہیں گلے لگا کر سالگرہ کی مبارکباد دے گے۔ لیکن گھڑی کی سوئیاں جوں جوں آگے بڑھتی گئی، نینا کی امید دم توڑتی گئی، اور جب سورج ڈھلنے تک ان کی طرف سے کوئی پیغام یا فون کال نہ آئی تو نینا کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک دم جنونی کیفیت میں ڈرائنگ روم میں رکھے قیمتی گلدان اور شیشے کا نایاب برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے اور غصے سے چیخ چیخ کر تمام ملازموں کو اپنے سامنے سے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ اسے اپنے باپ کی اس بے حسی پر اتنا شدید دکھ تھا کہ سیدھی باتھ روم گئی اور ٹھنڈے شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ پانی کی تیز دھاڑ اسے اپنے وجود پر محسوس کرنے لگی تاکہ اس کے اندر لگی غصے کی آگ کسی طرح سے ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ پورے 3 گھنٹے اسی طرح فرش پر بیٹھی رہی، لیکن اس جذباتی عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے تیز بخار نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلے 2 دن تک وہ بخار کی تپش میں تپتی رہی اور ذہنی کیفیت میں بار بار اپنے بابا کا نام پکارتی رہی، مگر ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ آ کر ایک بار اپنی بیمار بیٹی کے سر پر ہاتھ ہی رکھ لیتے۔ گورننس مدیحہ بی بی نے ایک سائی کی طرح دن رات اس کی دیکھ بھال کی اور نینا کی کڑوی کسیلی باتیں خاموشی سے سن کر اسے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ بدتمیزی صرف ایک تنہائی کے مارے ہوئے تڑپتے دل کا احتجاج ہے۔ جب بخار کی شدت کچھ کم ہوئی تو نینا نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے اس حد سے زیادہ اور گھٹن بڑے ماحول میں رہنے کے بجائے یونیورسٹی جائے گی تاکہ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھ سکے۔ اس کا موڈ اب بھی خراب تھا اور وہ زندگی سے بالکل بیزار ہو چکی تھی جب اسے اپنی کلاس فیلو سے یہ پتا چلا کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بلال کی جگہ کوئی نیا پروفیسر آ چکا ہے جو کہ بہت ہی سخت مزاج اور اکھڑ طبیعت کا مالک ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے اس کی سب سے قریبی دوست ازکی نے اسے گھبرائے اور پریشان کن انداز میں روکا اور اسے اطلاع دی کہ نینا اس بار تمہارا پالا کسی بہت ہی عجیب اور سخت کے انسان سے پڑا ہے۔ پروفیسر ارحان ملک کسی کو بھی ذرا بھی رعایت نہیں دیتے اور ان کی کلاس میں ذرا بھی اونچی آواز یا بدتمیزی انہیں بالکل برداشت نہیں، اس لیے تم سے گزارش ہے کہ پلیز آج خاموش رہنا اور ان سے کوئی پنگا مت لینا ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ نینا نے اس کی بات سن کر بیزاری سے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے مغرورانہ چال چلتی کلاس کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دنیا کی کوئی بھی چیز مزید دکھ یا تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ارحان کی عقابی نظریں اس کے مرجھائے ہوئے مگر شدید مغرور چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، کیونکہ اس کے لیے بالکل نیا اور اجنبی چہرہ تھا جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ ارحان نے کلاس میں موجود خاموشی کو چیرتے انتہائی اسپاٹ اور سرد لہجے میں پوچھا، مس آپ کا تعارف؟ نینا نے انتہائی لاپرواہی سے اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے کی جانب جھٹکا اور روکھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرا نام نینا ہے اور میں اس کلاس کی ریگولر طالبہ ہوں۔ ارحان کو اس کی آواز کا یہ باغیانہ لہجہ بالکل پسند نہ آیا اور اسے سخت لہجے میں دوبارہ سوال داغا، آپ کا سر نیم کیا ہے اور آپ پچھلے 1 ہفتے سے یونیورسٹی سے کہاں غائب تھی؟ نینا نے ارحان کی آنکھوں میں دیکھ کر منہ بناتے جواب دیا، کیا آپ کو میرا پورا نام بتانا بہت ضروری ہے؟ اور میں اتنے دن کہاں تھی یہ میری ذاتی مرضی ہے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ارحان کا پارا نینا کی اس بدتمیزی پر فوراً ہائی ہو گیا۔ اسے بغیر کسی تمہید کی انگلی سے کلاس کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کڑک کر کہا، میری کلاس میں ایسے بدتمیز اور سرکش بچوں کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے آپ فوراً یہاں سے باہر نکل جائیں۔ نینا کی کو اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر کے نکالا تھا، اس لیے وہ غصے اور صدمے سے کانپنے لگی
और जाते हुए अरहान के करीब आकर बोली, आप अपनी इस हरकत पर बहुत पछताएंगे प्रोफेसर, क्योंकि आप अभी मुझे जानते नहीं है। अरहान ने उसे फौरन टोकते हुए गुस्से से कहा, शट अप और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम जैसों को मैं ठीक करना ना अच्छे से जानता हूँ, और मुझे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। नैना पैर पटकती हुई क्लास से बाहर निकल गई, लेकिन उसके ज़हन में अरहान का गसीला चेहरा हमेशा के लिए नक्श हो चुका था, और वो इस प्रोफेसर से अपना बदला लेने के लिए नए मंसूबे सोचने लगी थी। उस दिन के बाद नैना की जिंदगी का वाहिद मकसद अरहान मलिक को नीचा दिखाना और उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाना बन गया था, क्योंकि वो अपनी तजलील को किसी सूरत भूल नहीं पा रही थी। उसे तहैया कर लिया था कि अरहान की जिंदगी इतनी अजीरन कर देगी कि वो खुद उस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देकर भागने पर मजबूर हो जाएगा, और यही उसकी जीत होगी। नैना ने आरा खान की हरकत सलात पर नजर रखना शुरू कर दी, और उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मखरूर प्रोफेसर एक पुरानी और खटारा बाइक पर यूनिवर्सिटी आता है, जो अक्सर रास्ते में धोखा दे जाती है। एक तपती हुई दोपहर जब अरहान क्लास लेने में मसरूफ था, तो नैना ने मौका पाकर एक नुकीली चीज उसकी बाइक के दोनों टायरों से हवा निकाली, और खुद अपनी चमकती हुई कीमती गाड़ी में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। जब अरहान थका हारा यूनिवर्सिटी से बाहर निकला और अपनी बाइक की हालत देखी, तो उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, क्योंकि उसे पहले ही घर पहुंचने में देर हो गई थी। नैना ने अपनी गाड़ी आहिस्ता से अरहान के करीब लाई और शीशा नीचे करके इंतहाई मासूमियत और तंजिया लहजे में कहा, अरे प्रोफेसर साहब, लगता है आपकी सवारी ने आज फिर जवाब दे दिया। अगर आप कहें तो मैं आपको किसी मैकेनिक की दुकान तक छोड़ाऊं, या फिर आपको पैदल चलने की मशक करना ज्यादा पसंद है। अरहान ने एक नजर नैना के तमस्खर उड़ाते चेहरे पर डाली, और बगैर कोई जवाब दिए अपनी बाइक को घसीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब इस बिगड़े हुई लड़की की कारस्तानी है, मगर वो उससे उलझ कर अपना वकार कम नहीं करना चाहता था। नैना को लगा कि अरहान उससे लड़ेगा या मिन्नत समाजत करेगा, लेकिन उसकी खामोशी और खुददारी ने नैना को मजीद तपा दिया, और वो गुस्से में गाड़ी भगा ले गई। लेकिन उसके जहन में अरहान का वो पसीने में शराबूर चेहरा पार पार घूम रहा था, जिसमें शिकस्त की बजाय एक अजीब सी फातिहाना चमक थी। उन दोनों के दरमियान ये सर्द जंग रोज का मामूल बन गई थी। नैना कभी उसकी डस्टर में स्याही भर देती, तो कभी उसकी हाजिरी वाली डायरी की ही छुपा देती, ताकि अरहान को परेशान देकर उसे सुकून मिल सके। अरहान भी हर बार नैना की छोटी छोटी हरकतों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाता तो उसे ऐसी सख्त सजा देता कि नैना के पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता न बचता। और यूं दोनों की तकरार पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई थी। अरहान की सख्त गिरी और नज्मो जब्त का एक फायदा ये हुआ कि नैना ने क्लास बंक करना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि अरहान ने साफ कह दिया था कि जो उसी क्लास में नहीं होगा वो इम्तिहान में बैठने का ख्वाब देखना छोड़ दे। नैना सिर्फ अरहान को ये दिखाने के लिए कि वो उससे नहीं डरती, उसकी हर क्लास में सबसे पहली नशिस्त पर बैठी रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि कब वो अरहान के पढ़ाने के अंदाज की गिरफ्तार हो गई। अरहान जब मुआशरात की खुश्क मौज़ूआत को अपनी बेहतरीन गुफ्तगू और सादा मिसालों से समझाता, तो नैना चाह कर भी अपनी तवज्जो नहीं हटा पाती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि तालीम बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प सफ़र भी हो सकती है। अरहान के अल्फाज में एक ऐसी तासीर थी कि नैना को किताबी बातें लफ्ज़ पर लफ्ज़ समझ आने लगी, और इसका नतीजा नहीं निकला कि जो लड़की पढ़ाई से भागती थी, अब वो लाइब्रेरी में बैठकर केंद्रों अरहान के दिए सवालात हल करने लगी थी। दिल ही दिल में वो अरहान की काबिलियत और उसकी मेहनत की मुतारिफ होने लगी, क्योंकि उसने देखा था कि अरहान सिर्फ एक शख्स उस्ताद नहीं, बल्कि वो अपने हर तालिब इल्म की कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करता है। लैला के अंदर एक तब्दीली आ रही थी, और वो अरहान को तंग करने के बजाय उसके लेक्चर को गौर से सुनने लगी थी। लेकिन उसकी अना अब भी ये एतराफ़ करने से रोकती थी कि वो अरहान से मुतासिर हो चुकी है। वो क्लास में अब भी अरहान से बहस करती थी, लेकिन उस बहस में अब बदतमीजी के बजाय इल्मी तजस्सुस होता था, जिस पर अरहान भी कभी कभी हैरान रह जाता था कि ये वही जिद्दी लड़की है जो पिछले दिन उससे उलझ रही थी। नैना को अब अरहान की क्लास का शिद्दत से इंतजार रहने लगा। वो खुद को
इस बात पर कायल करने की कोशिश करती कि वो उसे अपनी पढ़ाई के लिए ऐसा कर रही है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। अरहान की शख्सियत का असर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा, और उसे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब एक दिन अरहान क्लास में नहीं आया। और नैना का दिल किसी नामालूम खौफ और बेचैनी से लरसने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी की रौनक ही खत्म हो गई है। वो बार बार स्टाफ रूम के चक्कर काटने लगी ताकि किसी तरह अरहान के बारे में कोई खबर मिल सके। ये बेचैनी उसे इस हकीकत की तरफ लेकर जा रही थी कि अरहान अब सिर्फ उसका प्रोफेसर नहीं रहा था, बल्कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिसकी गैर मौजूदगी उसे तड़पा रही थी। यूनिवर्सिटी का पूरा दिन नैना के लिए एक गुटन इम्तिहान बन गया था, क्योंकि ये गुजरता लम्हा उसकी बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा कर रहा था। वो बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखती और फिर अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रोशन करके वक्त चेक करती, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी और उदासी का ही राज था। अस्की ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि शायद अरहान साहब की तबीयत नासाज हो या वो किसी निजी मसरूफियत की वजह से ना आ सके हो, लेकिन नैना का दिल किसी सूरत भी मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जैसे अरहान की गैर मौजूदगी उसकी दुनिया की तमाम रौनकें छीन ली गई। उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो अरहान के बारे में मालूमात हासिल करके ही रहेगी, और इसी मकसद के लिए वो यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस में पहुंच गई, जहां उसने अपने बाप के नाम का रोब जमा कर और अपनी मखसूस जिद दिखाकर अरहान मलिक के घर का एड्रेस हासिल कर लिया। गाड़ी चलाते उसके जहन में हजारों वसवसे सर उठा रहे थे, और वो पहली बार अपनी ज़ात की हिसार से निकलकर किसी दूसरे इंसान के बारे में इतना गहराई से सोच रही थी कि उसे रास्ते की ट्रैफिक का भी होश नहीं था। जब वो अरहान के बताए हुए पते पर पहुंची तो एक बहुत ही तंग गली और मुतवस्सित तबके का रहायशी इलाका था, जहां उस जैसी कीमती गाड़ी ले जाना एक मुश्किल काम था। लेकिन नैना को उस वक्त अपनी गाड़ी की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसकी नजरें सिर्फ अरहान के घर का ही दरवाजा तलाश कर रही थी। एक छोटे से मकान के सामने रुक कर उसने हिम्मत जमा की और दस्तक दी, तो उसे अंदर से अरहान की आवाज़ सुनाई दी, जो काफ़ी बोझल और थकी हुई महसूस हो रही थी। और यही आवाज़ सुनकर नैना के तड़पते हुए दिल को कुछ करार आया। अरहान ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने नैना को देखकर उसकी आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात उभर आए, क्योंकि उसे कतई ये तौका नहीं थी कि एक जिद्दी लड़की उसके घर की दहलीज तक पहुंच जाएगी। अरहान ने इंतहाई तलख और रूखे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें मेरा घर किसने बताया? जिस पर नैना ने हिम्मत करके जवाब दिया था कि आप यूनिवर्सिटी नहीं आए थे, इसीलिए मैं परेशान थी, और आपका पता मालूम करके मैं यहाँ आ गई, आपकी खरीद मालूम कर सकूं ताकि। अरहान ने उसे बादल नखास्ता अंदर आने का रास्ता दिया, तो नैना ने देखा कि वहाँ का माहौल तो बहुत ही बोझल था, और वह कमरे में बिखरी हुई फाइलें और दियात की तेज बू इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उसे मालूम हुआ कि अरहान के वालिद प्रोफेसर बिलाल मलिक की हालत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर उनके दिल के बाईपास ऑपरेशन का मशवरा दिया है, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। अरहान, जो कि एक खुददार इंसान था, वो इस वक्त सख्त ज़हनी दबाव में था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और वो अपने लिखे हुए शाहकार ड्रामे और कहानियाँ कोड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर रहा था। अरहान दरअसल एक बहुत बेहतरीन राइटर भी था, जिसने रातों को जागकर अपनी तमाम तर सलाहियतों और ढेर सारे स्क्रिप्ट तैयार किए थे। लेकिन आज आज अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपनी उस तख्लीकी पूंजी को कुर्बान करने पर मजबूर था। नैना ने जब मेज़ पर पड़े हुए वो ढेर सारे कागजात देखे तो उसे अरहान की मेहनत, रुख के छुपे हुए टैलेंट का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे फौरन अरहान को वो तहरीरें बेचने से रोक दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके ख्वाब है। नैना ने अरहान से मुखातिब होकर कहा, आप अपनी बरसों की मेहनत इसलिए सस्ते दामों ज़ाया नहीं कर सकते, और आपको ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत है वो मैं आपको दूंगी, क्योंकि इस वक्त आपके लिए वालिद की जान बचाना सबसे ज़्यादा अहम है, और बाकी सब कुछ सानवी है। अरहान की अना एक बार फिर आड़े आ गई। उसने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो किसी से इस तरह माली इमदाद नहीं ले सकता। लेकिन नैना ने उसे जज्बाती अंदाज में समझाया कि ये कोई खैरात नहीं है, बल्कि उसे
قرض کے طور پر ہی دے رہی ہے، جو وہ اگلی تحریروں سے واپس کر دے گا۔ ارحان نے کافی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد اور اپنے باپ کی مسلسل بگڑتی حالت کو دیکھتے نینا کی بات مان لی، اور یوں نینا کی بر وقت مدد سے پروفیسر بلال کا آپریشن ممکن ہو سکا، جو کہ اللہ کے فضل سے کامیاب رہا۔ اس واقعے نے ان دونوں کے درمیان موجود پرانی تلخیوں کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا، اور ارحان کے دل میں نینا کے لیے احترام کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، جبکہ نینا کو پہلی بار کسی کی مدد کر کے وہ سکون ملا تھا جسے دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکی تھی۔ ان چند دنوں میں ان دونوں کا رشتہ صرف استاد اور طلبہ کا نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک انکہی ہمدردی نے جنم لے لیا تھا، جو مستقبل میں ان کی زندگیوں کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والی تھی۔ پروفیسر بلال کا کامیاب آپریشن اور نینا کی بے لوث امداد نے ارحان کے دل میں اس کے لیے ایسی جگہ بنا دی جس کا اظہار وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے کھل کر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب نینا کے لیے غصے کی جگہ ایک عجیب سی ممنونیت نے لے لی تھی۔ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد ارحان جب پہلے دن کلاس میں داخل ہوا تو نظریں اس کی بے اختیار نینا کو تلاش کرنے لگی، جو آج سب سے پہلی نشست پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اسے دیکھتے ہی نینا کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ نینا اب وہ پرانی نینا نہیں رہی تھی جو کلاس میں شور مچاتی تھی، بلکہ اب وہ ارحان کے ہر لفظ کو اس طرح اپنے اندر اتار رہی تھی جیسے کوئی پیاسا صحرا میں بارش کی بوندوں کا منتظر ہو۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا ہو کہ ارحان کے پڑھانے کا انداز کتنا سحرانگیز ہے، کہ مشکل سے مشکل سبق بھی اسے ایک خوبصورت کہانی کی طرح سمجھ آنے لگا تھا۔ نینا کی اس مثبت تبدیلی نے پوری کلاس کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ جو لڑکی کسی کی بات نہیں سنتی تھی اب وہ ارحان کے کہے ہوئے ایک ایک جملے پر صرف تسلیم میں خم کی بیٹھی رہتی تھی، اور اسے ارحان کی آواز میں ایک ایسی کشش محسوس ہونے لگی جو اسے اپنی طرف کھینچتی چلی گئی۔ ارحان بھی نینا کی اس سنجیدگی اور پڑھائی میں دلچسپی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی سخت اور مغرور خول کے پیچھے ایک بہت ہی نازک اور حساس دل چھپا ہوا ہے جسے صرف تھوڑی سی توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموش گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جہاں صرف اب لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کا احترام اور پسندگی واضح ہونے لگی تھی۔ لیکن ابھی بہت سے امتحان ان کے راستے میں باقی تھے جن کا انہیں اندازہ نہیں تھا، کیونکہ محبت کے اس سفر میں رکاوٹیں ہمیشہ غیر متوقع ہوتی ہے۔ تعلیمی زندگی میں آنے والی اس خوشگوار تبدیلی کے باوجود نینا کی پرانی دوست شہلا اب بھی اسے اپنی بری صحبت میں واپس کھینچنے کی کوشش میں مصروف تھی، جس سے نینا کی یہ سدھری ہوئی حالت بالکل ایک آنکھ نہیں بھر رہی تھی۔ ایک دن کنٹین کے ایک ویران کونے میں شہلا نے نینا کو روکا اور اسے طنز کرتے ہوئے کہا، نینا تم تو اس بورنگ پروفیسر کے چکر میں اصل اپنی شخصیت ہی بھول گئی ہو، اور اب ایک فرمانبردار بچی بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو جو تم پر بالکل نہیں جچتا۔ شہلا نے ایک بار پھر نینا کی طرف سگریٹ بڑھائی، اسے اکسا کر کہا کہ چلو آج پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تم میں اب بھی وہ پرانی ہمت باقی ہے، یا تم واقعی اس پروفیسر کی ذہنی غلام بن چکی ہو جسے صرف اپنی انا سے پیار ہے۔ نینا پہلے تو ہچکچائی، لیکن شہلا کے مسلسل اصرار اور تنزیہ جملوں نے اسے ایک بار پھر الجھن میں ڈال دیا، اور اسے جیسے ہی وہ سگریٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑی تو عین اسی وقت وہاں سے ارحان کا گزر ہوا، جس نے یہ منظر دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا اور اس کا چہرہ دیکھا اور افسوس سے بیٹھ گیا۔ ارحان نے نینا کے قریب آ کر انتہائی بوجھل اور غمگین لہجے میں کہا، مس نینا مجھے لگا تھا کہ آپ نے خود کو پہچان لیا ہے اور اب ایک بہترین انسان بننے کی راہ پر چل پڑی ہے، لیکن شاید میں غلط تھا، کیونکہ جس انسان کو اپنی صحت اور عزت کی فکر نہ ہو اسے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ ارحان کی باتوں میں غصہ کم اور ایک مخلص استاد کی مایوسی زیادہ تھی، جس نے نینا کے دل پر کسی نشتر کی طرح وار کیا، اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنی شدید شرمندگی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، اور اس نے فوراً سے اپنی سگریٹ شہلا کے سامنے زمین پر پھینک دی۔ نینا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اسے ارحان کی نظروں میں گرنے کا کتنا زیادہ دکھ پہنچا ہے، اور اس نے اسی لمحے شہلا سے اپنی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی ارحان کا وہ اعتماد کھونا نہیں چاہتی تھی جس نے اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا۔
इस वाक़ये ने नैना को अंदर से बिल्कुल बदल कर रख दिया था और उसे समझ आ गया था कि असल आज़ादी बुरी आदत को अपनाने में नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत को संवारने और अच्छे लोगों की कदर करने में है। लेकिन लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि घर में उसका बाप उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ैसला करने वाला है, जिसकी तमाम तर खुशियों को लम्हों में खाक में मिला देगा। शहला से नाता तोड़ने और रेहान की नज़रों में दोबारा अपना वक़ार बहाल करने के बाद नैना की ज़िंदगी में एक ऐसा सुकून आ गया था जिसकी उसे बरसों तलाश थी। और अब वो अपना ज़्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गुजारने लगी, ताकि रेहान के दिए हुए तमाम असबाक को बेहतरीन तरीके से याद कर सके। उसके दिल में अब अरहान के लिए ना सिर्फ एहतराम था, बल्कि ऐसी ही एक अनकही चाहत ने भी जगह बना ली थी, जिसे हर जगह एक बेहतर इंसान बनने पर उकसा रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पुरसुकून दिन दरअसल उस तूफान से पहले की खामोशी है, जो उसकी ज़िंदगी को तहवाला करने वाला था। एक शाम जब वो खुशगवार मूड में घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर सिक्योरिटी की गाड़ियां और सियासी कारकुनों का गैर मामूली हुजूम है। और अंदर कदम रखते उसे मालूम हुआ कि उसके बाबा कई महीनों के बाद घर वापस आए हैं। लेकिन उनके चेहरे पर बाप वाली मोहब्बत की बजाय एक सियासतदान वाली मखसूस सफाकी और संजीदगी थी। नैना ने अभी सलाम भी नहीं किया था कि उसके बाप ने अपने सामने से बैठने का हुक्म दिया और बगैर किसी तमहीद के ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने नैना का रिश्ता अपनी ही पार्टी के एक बड़े लीडर के बेटे के साथ तय कर दिया है, क्योंकि ये इत्तेहाद उन्हें अगले इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी दिलवा सकता था। नैना के पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसे थका नहीं थी कि उसका सगा बाप उसे अपनी सियासी जीत के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और उसने पहली बार हिम्मत जमा की, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जिसे वो जानती तक नहीं हो, और ना ही वो किसी सियासी सौदेबाजी का हिस्सा बनेगी। उसकी ये नाफरमानी सुनकर उसका बाप का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ नैना के चेहरे पर दे मारा, जिसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। और नैना को लगा जैसे उसका रहा सहा मान भी टूट कर किरची किरची हो गया हो, और बेसाख्ता अपने गाल पर हाथ रखकर अपने बाप को देखने लगी, जिसकी आंखों में इस वक्त बेटी के लिए मोहब्बत की बजाय सिर्फ अपनी इक़्तिदार की हवस चमक रही थी। नैना को पहली बार एहसास हुआ कि उस बड़े महलनुमा घर में कितनी अकेली और बेबस है, जहाँ उसकी अपनी कोई मर्जी और खुशी तस्लीम ही नहीं की जाती। उस थप्पड़ की तपिश नैना के चेहरे से ज्यादा उसकी रूह पर महसूस हो रही थी। और वो जख्मी दिल के साथ अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की जर्दी उसकी अंदरूनी कर्ब की पूरी कहानी सुना रही थी। अस्की ने उसे इस हाल में देखा तो तड़प उठी, लेकिन नैना के पास अब लफ्जों में बयान करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और उसका अपना घर अब उसके लिए एक कैद खाना बन चुका है। उसे दूर से ही अरहान को अपनी क्लास की तरफ जाते देखा तो उसे महसूस हुआ कि अरहान ही वो वाहिद इंसान है जो उसके इस बिखरे हुए वजूद को सहारा दे सकता है, और जिसकी बातों में उसे सच्चाई और खुलूस की खुशबू आती है। और अरहान ने जब क्लास में नैना के मुरझाए हुए चेहरे, उसकी खामोशी को महसूस किया तो उसे अंदाजा हो गया कि नैना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि जो लड़की चंद दिन पहले पढ़ाई के शौक में चहक रही थी, वो आज एक जिंदा लाश की तरह बेहिस्सो हरकत बैठी हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद जब सब तलबा बाहर निकल गए, फरहान ने पहली बार नैना को रुकने का इशारा किया। उसके करीब आकर इंतहाई धीमे और हमदर्दाना लहजे में पूछा, नैना क्या बात है? तुम्हारी ये उदासी मुझे परेशान कर रही है। अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी मुश्किल शेयर कर सकती हो, क्योंकि एक उस्ताद सिर्फ सबक नहीं पढ़ाता, बल्कि वो अपने शागिर्दों के दुखों का मदावा भी करता है। नैना जो अब तक जब्त के बंधन बांधे हुए थे, फरहान के इन मुखलिसाना जुमलों को सुनकर खुद पर काबू न रख सकी। उसकी आंखों से आंसू का एक सैलाब रवा हो गया, जिसे अरहान को भी चौंका कर रख दिया। उससे रोते हुए अरहान को अपने बाप के सियासी फैसले और उसके साथ होने वाली बदसलूकी के बारे में सब कुछ बता दिया। और अरहान ने खामोशी से उसकी तमाम बातें सुनी, जबकि उसका अपना दिल भी नैना की इस बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था। अरहान को एहसास हुआ कि नैना को जिद्दीपन और बदतमीज दरअसल एक हिफाजती ढाल थी, जिसने अपने उस जख्मों को छुपाने के लिए बनाई थी, जिसे अपने ही
अपनों से ही मिले थे। अब वो बिल्कुल नहती होकर ज़माने के सामने खड़ी थी। उस लम्हे अरहान ने फैसला किया कि वो नैना को इस तरह हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे मालूम था कि नैना के बाप जैसे ताकतवर इंसान से टक्कर लेना उसके लिए मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मगर फिर भी उसने नैना को हौसला दिया कि वो घबराए नहीं, क्योंकि अल्लाह कभी बेगुनाह को अकेला नहीं छोड़ता। नैना को अरहान की बातों से वो हिम्मत मिली जिसे दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता था, और उसे अब यकीन होने लगा कि उस तरीक राह में अरहान ही उसकी जिंदगी का वो चराग है जिसे मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी यही वाबस्तगी अरहान की जिंदगी को खतरे में डालने वाली है। घर की दीवारें नैना के लिए अब कैद खाने की सलाखों जैसी हो गई थी, और हर गुजरता लम्हा उसे इस खौफनाक हकीकत के करीब कर रहा था जिसका तस्वुर भी उसके लिए बहुत तकलीफदा था कि उसके बाबा ने अपनी सियासी अना की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करने में जरा से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। जब नैना को ये एहसास हुआ कि इसकी तमाम तर मिन्नतें और फरियादें उसके बाप के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं कर रही, तो उसने एक आखिरी और इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि वो किसी सूरत उस सियासी लीडर की बदकिरदार बेटे की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो खामोशी से घर की पिछली खिड़की के रास्ते बाहर निकली और सीधी अरहान के उस छोटे से मकान की तरफ भागी जहां से सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद थी। अरहान ने जब रात की उस पहर नैना को अपने दरवाजे पर बदहवासी की हालत में देखा तो उसे बुरी तरह चौंक उठा, क्योंकि उसे नैना के चेहरे पर मौत जैसी जर्दी दिखाई दे रही थी। नैना ने अरहान के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए उससे इल्तिजा की कि अरहान साहब, आपने कहा था कि अल्लाह बेगुनाहों को अकेला नहीं छोड़ता, तो अब आज मेरी मदद करें और मुझसे निकाह कर ले, क्योंकि सिर्फ आप ही मुझे इस जहन्नुम से निकाल सकते हैं जिसमें मुझे बाबा धकेलने वाले हैं। अरहान ये सुनकर सख्ते में आ गया। उसने इंतहाई संजीदगी से नैना को समझाने की कोशिश की कि नैना, ये कोई जज्बाती खेल नहीं है, बल्कि जिंदगी भर का रिश्ता है, और तुम एक बहुत बड़ी घराने की लड़की हो, जबकि एक मामूली सा इस्तात हो। तुम्हारे बाबा हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। नैना ने अरहान की आंखों में देखकर भराई हुई आवाज में कहा, कल जब आपके बाबा की जिंदगी खतरे में थी तो मैंने अपनी तमाम तर दौलत और ताकत आपके कदमों में ढेर कर दी थी, ताकि उनकी सांसें बहाल हो सके। क्या आज आप मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी पनाह में नहीं लेंगे? नैना की इस जज्बाती बात ने अरहान को लाजवाब कर दिया, और उसे महसूस हुआ कि नैना ने उस दिन उस पर जो एहसान किया था उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है, और वो एक खुददार इंसान होने के नाते नैना को इस तरह हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। अरहान एक लंबा सांस लिया और नैना की आंखों में छुपी सच्चाई और कर्क को देखकर निकाह के लिए हामी भर ली। उसी रात एक छोटी सी मस्जिद में चंद गवाहों की मौजूदगी में अरहान और नैना का निकाह हो गया, जिसने उन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये निकाह उनके लिए किसी नई आजमाइश का आगाज साबित होने वाला था। अरहान ने निकाह के बाद नैना का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया कि अब वो तन्हा नहीं है, और वो अपनी आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करेगा, चाहे उसके लिए उसे जमाने भर से ही क्यों ना लड़ना पड़ जाए। निकाह के फौरन बाद नैना के दिल को एक ऐसा करार मिला जो उसे जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन ये सुकून बहुत मुख्तसर साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही नैना के बाप को ये मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने एक मामूली से प्रोफेसर के साथ निकाह कर लिया है, तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा, और उसे लगा जैसे नैना ने उसकी बरसों की सियासी साख को मिट्टी में मिला दिया हो। अरहान और नैना भी मस्जिद से बाहर निकलकर एक महफूज मकाम की तरफ जाने का सोच ही रहे थे कि अचानक काले रंग की 3 बड़ी गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया, और उनमें से मसलहा गुंडे बाहर निकल आए, जिनके चेहरे पर सफाकियत टपक रही थी। नैना ने अरहान का हाथ मजबूती से थाम लिया, और वो खौफ से लड़ने लगी थी, लेकिन अरहान ने उसे अपने पीछे कर लिया और इंतहाई बहादुरी के साथ उन गुंडों का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो अब नैना का मुहाफिज और शौहर था। गुंडों ने अरहान पर हमला कर दिया। अरहान ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ उनका मुकाबला किया और कई गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन वो अकेला था, और दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो हर तरफ से उस पर पल पड़े थे। नैना चीख चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी,
اس کی آنکھوں کے سامنے ارحان زخمی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باپ کے بیچے ہوئے یہ لوگ کسی پر بھی رحم کھانے کے عادی نہیں تھے اور ارحان کو ختم کرنے کے در پر تھے۔ لڑائی کے دوران جب ارحان 2 غنڈوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا تو ایک بزدل غنڈے نے ارحان کے سر کے پیچھے لوہے کی راڈ سے زوردار وار کیا، جس کی وجہ سے ارحان کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ ایک دم نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ نینا نے جب ارحان کو اس طرح بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو اس کی حلق سے ایک دل روز چیخ نکلی جس نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا، اور ارحان کے قریب جانے کے لیے وہ تڑکنے لگی، لیکن غنڈوں نے اسے زبردستی بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا تاکہ اسے گاڑی میں ڈال سکے۔ اس سمے نینا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ ارحان سے کتنی گہری محبت کرنے لگی ہے، اور ارحان کے بغیر اس کی اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص اس کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا چکا تھا۔ غنڈے نینا کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جبکہ ارحان وہیں سڑک پر تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، لیکن نینا کی چیخیں اب بھی فضا میں گونج رہی تھی جو اسے اپنے محبوب سے دور لے جا رہی تھی۔ نینا کو اپنے باپ سے ایسی نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اسے کبھی کسی دشمن سے بھی نہیں ہوئی تھی، اور بار بار ارحان کا نام پکار رہی تھی، جبکہ ارحان کو چند راہگیروں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر ارحان کے ضعیف باپ اپنی بیماری کے باوجود اپنی جوان بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف نینا ایک عالی شان کمرے میں قید تھی جہاں اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر کی عالی شان دیواریں نینا کے لیے کسی زہر برے قید خانے کی طرح ہو گئی تھی، جہاں ہر گزرتا پل اسے ارحان کی یاد میں تڑپا رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، لیکن نینا نے تو نہ تو کھانے کا ایک لقمہ چکھا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ وہ بس اپنے کمرے کے کونے میں ساکت بیٹھی رہتی، اس کی خالی آنکھیں بند دروازے کو تکتی رہتی، جیسے اسے اب بھی یقین ہو کہ ارحان اسے اس جہنم سے نکال کر لے کر ضرور جائے گا۔ مدیحہ بیوی نے بہت منتیں کی اس کے پیروں میں بیٹھی کہ نینا بیٹی کچھ کھا لو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، لیکن نینا کے وجود سے جیسے جینے کی تمنا ہی ختم ہو چکی تھی۔ جب اس کا باپ فاتحانہ انداز میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنی سیاسی طاقت کا روب دکھانے کی کوشش کی، تو نینا نے وہ آگ اگلتی نظریں ان پر ڈالی۔ وہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے لرز کر رہ گئے۔ اس کے باپ نے گرج کر کہا، نینا اپنی یہ بے اجازت چھوڑ دو، وہ معمولی سا استاد اب اسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ اس نکاح کو ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ورنہ میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نینا ایک دم دیوانہ وار ہنسی، اس کی ہنسی کسی پاگل پن سے کم نہیں تھی جس سے پورے گھر میں ایک عجیب سا خوف پھیلا دیا۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے آ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، بابا آپ نے مجھے دولت دی یا عالیشان محل دیا، لیکن کبھی وہ پیار اور عزت نہیں دی جو ارحان نے مجھے ایک لمحے میں دے دی ہے۔ آپ اسے مار دیں گے تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے اور میری روح اب اس کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اب جتنا چاہیں ظلم کر لے، لیکن میرا دل اب بھی صرف اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے باپ نے غصے میں ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس بار نینا نے آنکھیں نہیں جھپکی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اب موت کے خوف سے بھی آزاد ہو چکی ہو۔ اس کے باپ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کے جسم کو تو قید کر سکتا ہے، لیکن اس کی روح کو تسخیر کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ نینا اب ایک ضدی لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کرنے والی بیوی بن چکی تھی جو اپنے شوہر کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں ارحان کی زندگی کی واپسی کسی معجزے سے کم نہیں تھی، کیونکہ سر پر لگنے والی وہ گہری چوٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، مگر شاید نینا کی اور اس کے والد کی دعائیں اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائی تھی۔ کئی دن بے ہوشی کے عالم میں رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے لبوں سے پہلا نام نینا کا تھا، اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے اب بھی وہی منظر گھوم رہا تھا جب گھنٹے نینا کو زبردستی گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے۔ ارحان کے جسم میں شدید درد تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اب بھی خون رس رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی خودداری اور نینا کو بچانے کا جذبہ اسے چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پروفیسر بلال اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے تھے،
लेकिन अरहान ने होश संभालते ही अपने बाप का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, बाबा मुझे नैना के पास जाना होगा, क्योंकि इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी वो ठीक से चलने के काबिल भी नहीं हुआ था कि नैना के बाप ने अपने करंदों के जरिए हस्पताल में अरहान तक ये रसाई हासिल की और उसे एक पैगाम भेजा कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। अरहान ने अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद हिम्मत जमा करके नैना के बाप के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पैसों से भरे जो एक बैग मेज पर रखा हुआ था, जो किसी आम इंसान की नीयत डगमगा देने के लिए काफी था। नैना के बाप ने इंतहाई हकारत और तकब्बुर से अरहान की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसे निचले तबके के लोग सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, और तुमने नैना से निकाह भी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की खातिर किया है। ये लो मुंह मांगी रकम, इससे तुम अपनी और अपने बाप की पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हो। बस इस तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो और नैना की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। अरहान ने उन नोटों के बंडलों की तरफ एक नजर डाली और फिर नैना के बाप की आंखों में झांक कर एक ऐसी पुरस्कार खामोशी इख्तियार की जो किसी बड़े तूफान का पेशे खमा लग रही थी। अरहान के जहन में नैना की वो तड़प, उसका वो भरोसा घूम रहा था जो इसने अरहान पर किया था। वो जानता था कि उसका एक गलत फैसला नैना की जिंदगी को हमेशा के लिए तारीख कर सकता है। आपको लगता है कि हर रिश्ता खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं ये सौदा उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक नैना खुद मुझसे तलाक न मांगे। अरहान की इस बात ने नैना के बाप को एक नए जाल बुनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि नैना को कैसे मजबूर करना है। और उसने अरहान की मौत की धमकी अब अपना आखिरी हथियार बनाने का फैसला कर लिया था। अरहान की खुददारी और उसके दो टोक जवाब में नैना के बाप को गुस्से की आग में जलाकर राख कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह चैलेंज नहीं किया था। उसने अपने नैना को अपनी आखिरी मोहरा बनाने का फैसला किया और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि नैना को फौरन उसके सामने लाया जाए। जब नैना अपने कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के गिर्द गहरी स्याह हल्के उसकी कई रातों की बेख्वाबी और तड़प का पता दे रहे थे। उसके बाप ने इंतहाई सफाकी से नैना का बाजू थामा और उसे एक खिड़की के पास ले गया, जहां बाहर खड़े मसलहा गुंडे साफ दिखाई दे रहे थे, जो सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर थे। उसके बाप ने सर्द लहजे में कहा, नैना अगर तुम चाहती हो कि रहान की जिंदगी की डोर ना टूटे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, वरना आज अरहान का लहू तुम्हारे इसी सफेद लिबास पर होगा जो तुम उसे मरते हुए देखोगे। नैना का दिल ये सुनकर पाश पाश हो गया और उसे महसूस हुआ कि इसकी अपनी जिद अरहान दिली मौत का परवाना बन चुकी है। इसलिए उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी का घुटन फैसला कर लिया, ताकि कम अज कम अरहान तो जिंदा रह सके। उसने लड़ती आवाज में अपने बाप से वादा किया कि वो अरहान से तलाक मांग लेगी, बशर्ते का वो अरहान को बाहिफाजत यहाँ से जाने दे और उसे दोबारा कभी तंग न करे। नैना की रूह उस झूठे इकरार पर मातम कर रही थी, लेकिन वो अपने महबूब की जिंदगी की खातिर अपनी तमाम खुशियों को दफन करने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी हार जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नैना के बाप ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ तलाक के कागजात तैयार करवाए और अरहान को वहीं बुलवा लिया, ताकि वो अपनी आंखों से नैना की जुबान से ये मुतालबा सुन सके और इसका मान टूट जाए। अरहान जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें फौरन नैना के मुरझाए हुए चेहरे पर जम सके और उसे एक पल के लिए लगा जैसे नैना उसे अपनी नजरों से कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नैना ने अपनी आंखें झुका ली। अरहान ने नैना के करीब आकर इंतहाई मधुर आवाज में पूछा, नैना क्या ये सच है कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, और क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ एक हादसा था जिसे तुम अब खत्म करना चाहती हो? नैना ने अपना कलेजा पत्थर किया और अपने बाप की गश्ती नजरों के साए में इंतहाई बेरहमी से कहा, हाँ अरहान मैंने गलती की थी, मैं इस शादी को मजीद बोझ समझकर नहीं ढो सकती, इसलिए बेहतर यह है कि आप मुझे तलाक दे दें और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले जाएं। अरहान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो, क्योंकि उसे नैना से इस कदर बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो नैना की आंखों में छुपे उस खौफ को नहीं देख सका था और उसे सब कहने पर मजबूर कर दिया था। नैना के बाप ने फौरन तलाक के कागजात अरहान के सामने मेज पर रखे और उसे कलम पकड़ाते हुए फातिहाना लहजे में कहा, अब इस काम को मुकम्मल हो चुका है। अरहान ने गहरा सांस लिया और लड़ते हाथों से कलम उठाया ताकि वो नैना की उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सके जिसे वो अपनी जिंदगी समझ चुका था।
जैसे ही कलम की निब कागज को छूने लगी, नैना के अंदर का तमाम जब्त एकदम टूट गया। उसके दिमाग की रगें जैसे फटने लगी, क्योंकि वो अपने जीते जी अरहान को खुद से दूर होता नहीं देख सकती थी। नैना के हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने कमरे की दीवारों को हिला कर रख दिया। वो एकदम अपने होशो हवास खोकर फर्श पर ढेर हो गई, जिससे वहां मौजूद हर शख्स के हाथ पांव फूल गए। अरहान ने कलम फेंक दिया और दीवाना वार नैना की तरफ लपका, लेकिन नैना अब एक बेजान जिस्म की तरह साकित पड़ी थी, और उसका हिसाबी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था, जिसे डॉक्टर के ने बाद में नर्वस ब्रेकडाउन करार दिया। नैना का बाप, जो अब तक खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, अपनी बेटी की ये हालत देखकर पहली बार लर्ज उठा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी अना की जंग जीतते जीतते अपनी इकलौती बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। अरहान ने नैना को अपनी बाहों में भर लिया और अस्पताल ले जाने के लिए भागा। जब नैना की बंद आंखों से गिरे हुए आंसू अरहान की कमीज को भिगो रहे थे, जैसे वो खामोशी से अरहान से माफी मांग रही हो। अस्पताल के आईसीयू के बाहर की फिजा में फैली हुई खामोशी नैना के बाप के आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसकी सियासी ताकत, करोड़ों की दौलत एक मासूम जान बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि नैना का आसाबी तवाजुन इस हद तक बढ़ चुका है कि उसका जहन अब किसी भी सदमे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा है, और अगर अब उसे भी जहनी सुकून मैसर ना आया तो हमेशा के लिए खामोशी की दीवारों में खो सकती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी नैना के बाप की जिद पर आयद होती थी। अरहान अस्पताल की सर्द राहदारी में एक मुजस्समा बने खड़ा था। उसकी नजरें उस शीशे के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिसके पीछे नैना अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही थी। लेकिन उसकी दुआ में वो असर था कि फरिश्ते भी आमीन कह रहे थे। नैना के बाप ने जब अरहान को देखा, जो अपने सर के जख्मों और जिस्मानी तकलीफ के बावजूद नैना के लिए सरापा ही दुआ था, तो उसके अंदर की पथरीली अना रेत की दीवार की तरह ढेर होने लगी, और उसे वो अपने तमाम लम्हे याद आने लगे जब नैना ने उससे सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो ही तो मांगी थी, और उसने इसे इक़्तिदार की हवस में ठुकरा दिया था। उसे एहसास हुआ कि जिस अरहान को वो एक मामूली उस्ताद समझकर हकीर जान रहा था, दरअसल वही नैना का असल मुहाफिज और सच्चा हमदर्द है, जिसने दौलत की अंबार को ठुकरा कर नैना के मान और उसकी मोहब्बत को फौकियत दी थी। उसने इंतहाई पिशुमानी के साथ अरहान के करीब जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा और भराई हुई आवाज में कहा, अरहान, मैंने अपनी बेटी को हमेशा एक सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने उसे एक इंसान की तरह इज्जत दी। आज मैं अपनी तमाम तर सियासत और गुरूर तुम्हारे कदमों में ढेर करता हूँ। बस मेरी बेटी को मरने से बचा लो। नैना के होश में आने का अमल बहुत सुस्त और तकलीफदा था, क्योंकि उसका जहन बार बार उसी तलाक वाले मंजर की तरफ लौट जाता। लेकिन अरहान ने जब उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाया कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो नैना की नब्ज में जिंदगी की लहर दोबारा दौड़ने लगी। कई दिन की मुसलसल देखभाल और अरहान की वालहाना मोहब्बत के नतीजे में नैना ने बलाखिर अपनी आंखें खोली, और जब उसने अपने बाप को अरहान के साथ खड़े देखा तो उसे लगा जैसे उसकी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल होने का रास्ता मिल गया है। नैना के बाप ने रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि अब उसके और अरहान के दरमियान कोई दीवार हल नहीं होगी, जिस पर नैना ने कमजोरी के बावजूद अरहान का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। ये उसकी सेहत याबी का पहला और सबसे अहम कदम था, जिसे साबित कर दिया कि दवाएं नहीं, बल्कि दुआएं और सच्ची मोहब्बत रूह को दोबारा जिंदा करने की ताकत रखती है। वक्त की रवानी ने जब अपने पर समेटे, तो नैना और हान की जिंदगी का मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका था। और हान की बरसों की मेहनत और उसके कलम की ताकत ने उसे वो मुकाम दिलवा दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। अरहान अब सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर नहीं रहा था, बल्कि वो मुल्क का एक माना हुआ और मकबूल तरीन ड्रामा राइटर बन चुका था, जिसकी तहरीरों में सच्चाई, माशरती दर्द और जज्बात की वो खुशबू थी जो पढ़ने वाले को दिलों के तार छीड़ देती थी। नैना वो पुरानी जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की नहीं रही थी, बल्कि वो रहान के घर की वो मलका थी जिसने अपने सुगड़पन और मोहब्बत से रहान के घर को जन्नत बना दिया था। और उसका बाबा अक्सर अपनी बेटी के घर आकर वो सुकून पाता था जो उसे सियासत की पुरशोर गलियों और बड़े मोहल्लात में कभी नसीब नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ी तकरीब का इनाकाद किया था
जहाँ अरहान को उसके शाहकार ड्रामों पर साल का सबसे बेहतरीन राइटर का अवार्ड दिया जाना था। वो पूरा हॉल तालियों की गूंज से लड़ रहा था, जबकि अरहान के चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी और वक़ार बरकरार था। अरहान जब स्टेज पर पहुंचा तो उसकी नजरें हॉल की पहली नशिस्त पर जमी हुई थी, जहाँ नैना अपनी 5 साला खूबसूरत बेटी को गोद में लिए फखर से और मोहब्बत से अपने शौहर को देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसने अरहान को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दिया था। अरहान ने अपना अवार्ड वसूल करते माइक पर आकर किसी मुश्किल लफ्ज का सहारा नहीं लिया, बल्कि इंतहाई सादगी से कहा, यह कामयाबी मेरी नहीं बल्कि उसकी है जिसने एक आम इंसान को खास बना दिया और मुझे सिखाया कि आपकी नीयत में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। नैना ने जब ये जुमले सुने तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने कांटों बड़े रास्ते तय किए और अरहान का लहू उसकी कामयाबी की बुनियाद बना था। तकरीब के इख्तिताम पर जब वो दोनों अपनी बेटी का हाथ थामे हॉल से बाहर निकले तो ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छू कर गुजर रहे थे और नैना ने अरहान का हाथ दबाते हुए कहा, अरहान, मेरा इश्क जिद्दी था, इसीलिए उसने आपको पाकर दम लिया, वरना मैं तो कब की टूट चुकी होती। अरहान ने नैना की तरफ देखकर एक दिलनशी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि नैना, तुम्हारी इस जिद ने मुझे जीना सिखाया और अब हमारी बेटी हमारी इस खूबसूरत दास्तान की सबसे बड़ी गवाह है। उनकी जिंदगी का ये सफर अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुका है जहां अब कोई खौफ, कोई धमकी और कोई सियासत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दूसरे का साथ और वो बेपनाह मोहब्बत थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद गहरी और लाफानी होती जा रही थी। ये कहानी आज एक ऐसे हसीन इंजाम पर ख़त्म हो रही थी जहां हर तड़पते हुए दिल को ये पैगाम मिल रहा था कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं, बल्कि तो हर हाल में जीतना जानती है।